हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात सकलोके आज अलप पलम होइसे वेलकम टू फेसबुक लाइव योगा फॉर किड्स प्रोग्राम। आज এই प्रोग्रामत आमी योगर विभिन्न प्राणायाम और आसनर विषयत आमी जानिम और এই आसन और प्राणायाम करिले केनेके करि आमार छात्र छात्री सकলৰ इन्स्टिट्यूशन प्रज्ञा शक्ति जागृत हब और हेतर पढ़ा शुनात मनोयोग যাব एग्जामिनेशनत एक्सेल करिब पारिब हेती टप करिब पारिब और भालके मनोयोग दी जिकोनो क्षेत्रत जिकोनो काम हेती मनोयोग दी काम करिब पारिब। गतिके आमी बेसी समय नलौ और आमी आरम्भ करिम और प्रथमे पोनप्रथमे मैं কৈ দিব পাৰো সকলোকে যে আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত আহিছে তেতিয়া এই চেনেলক আপোনালোকে ফলো কৰি ল'ব। গতিকে আপুনি নেক্সট টাইম আপোনালোকে এই ধৰণৰ যিকোনো যোগাৰ प्राणायाम आसन जिकोनो प्रोग्राम मैं अनुष्ठित करिम हे प्रोग्राम किटार नोटिफिकेशन आपनालोके तात गई थाकिब। हे कारणे प्रथमे आपनालोके फलो करिब नापाहरिब और नेक्स्ट आपनालोके जेतियाও এই प्रोग्रामखনত अंशग्रहण करे तेतिया आपनालोके चाइ लब जे आपनालोকৰ घৰৰ जोन मेट आछे मेटखिनि धुनियाके आपनालोके पारि लब मेट बेडशीट व्हाटएवर इट इज आपनालोके धुनियाके तात पारि लब। तार पिছত आमार लगते एकलग হৈ मोर स्टूडेंट किटा करी आछे मोर पिछफाले तेहेतर लगৰ সকলো आमी एकलग হৈ आमी करिब चेष्टा करिम आपनालोके करिब आमिও करिम तेतियाहे आपनालोকৰ किबा एटा यार पर बेनिफिट आपनि लब पारिब। इफ यू विल नॉट डू विथ आवरसेल्फ देन देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। तो योगा करिलेहे आमी बेनिफिट पाऊँ यदि आमी योगा नकरो तेतिया आमी कोनो धৰণৰ बेनिफिट नापाওঁ। और एटा कथा কৈ দিব বিচাৰো जे मोर बहुत लगरजन मुझे कहे जे आपनार प्रोग्राम तो खूबे ভাল লাগে वी लाइक योर प्रोग्राम बट आई डू नॉट नो वेदर यू आर वाचिंग माई प्रोग्राम और नॉट। आप लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो मुझे पता नहीं चलता। इसलिए आप लोग कृपया करके वहाँ पर कुछ कमेंट अपना रखें अपना नाम लिखें और निजर नाम लिखी निजर एड्रेस लिखी तात कमेंट करिब तेतिया मैं गम पाम जे आपनालोके चाइ आछे और उपकृत হৈ আছে जिकोनो लाभ बेनिफिट आपनालोके पाई आछे एटु प्रोग्राমৰ পৰা तेतिया मयो अलप इन्स्पिरेशन पाम मोटिवेशन पाम प्रेरणा पाम और यार निचिना आरो ভাল ভাল कन्टेन्ट बिलाक मैं भविष्यतो मैं बनाई থাকিম। गतिके আজি আমি जोंटो टपिक लैसु हे टपिকৰ नाम হৈছে योगा फॉर किड्स। किड्स माने आमार छात्र छात्री सकल सरू लरा छाली सकल मैं यात 10 बছৰৰ ऊपर जिमान आमार छात्र छात्री আছে हेतक मैं अंशग्रहण करिब कारणे मैं निजर फालेदी आपनालोকক निमंत्रण करिसु वेलकाम करिसु। आपनालोके जिमान 10 बছৰ ऊपर जिमान लरा छाली আছে 10 बছৰ तলৰ किटा बेसी टान टान आसन करिब नापाय हेति करिब नालागे बेसी टान आसन 10 बছৰ ऊपर जदि आपनालोকৰ बयस আছে तेतिया आपनालोके जिकोनो आसन करिब पारे और तेतियाहे आपनालोके मेन बेनिफिटটো पाब। যদিও आपनालोके 10 बছৰ तलत আছে তে करिब पारिब किन्तु टान आसन बिलाक अलप सावधानीरे आपनालोके करिब। गतिके प्रथम मैं কৈ দিব বিচাৰিছো যে प्रथमे जदि आपनालोके किबा प्रब्लेम आछे जेनेबा नी प्रब्लेम आछे सावधानी रूपे प्रिकशन्स रूपे मैं आपनालोके কৈ দিব বিচাৰিছো जे जदि आपनालोके किबा प्रब्लेम आछे नी प्रब्लेम बा लेगर किबा ऑपरेशन होइसे नीर किबा ऑपरेशन होइसे आठुर ऑपरेशन होइसे तेतिया এই जिकिटा मैं आसन আজি कब বিচাৰিছি আছো সেই आसन बिलाक आपनालोके नकरिब। जदि आपनालोके नी ऑपरेशन होइसे और जदि किबा पेटर किबा ऑपरेशन होइसे बा तेने धৰণৰ किबा ऑपरेशन विगत दिनत होइसे तेतिया आपनालोके এই आसन और प्राणायाम करिलेও बहुत सावधानीरे आपनालोके करिब। बाकी सकलोৱে এই प्राणायाम और आसन करिब पारे। प्रथमे मैं केटामान कथा কৈ দিব বিচাৰিছো যে किय योगा दरकार হয় आमार छात्र छात्री सकलक किय योगा करिब लागे क्यों उन्हें योगा करना चाहिए योग क्यों जरूरी है आज के हमारे बच्चों के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो टीनेज में हैं युवा जो बच्चे हैं लड़के लड़कियां उन्हें योग क्यों करना चाहिए। क्योंकि योग करने से देखा गया है कि सामान्यतः बहुत सारे बच्चों में माइंड जो है माइंडसेट उनका अच्छा होता है। शारीरिक विकास तो होता ही है योग करने से फिजिकल हेल्थ उनका अच्छा होता तो है ही साथ ही साथ उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है योग करने से। यदि आमी योग रेगुलारली करूँ
এদিন কৰিলে একো নহ'ব, দুদিন কৰিলে একো নহ'ব। ৰেগুলাৰলি যদি আমি কৰোঁ, ৰেগুলাৰলি মানে সদায় সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি খালী পেটত যদি আমি নিয়ম অনুসাৰে যদি আমি কৰোঁ যোগ, তেতিয়া আমাৰ ফিজিকেল হেল্থ, শাৰীৰিক যোনটো আমাৰ স্বাস্থ্য পাতি ভাল হ'ব, লগতে আমাৰ মেণ্টেল মানে মানসিক স্বাস্থ্য পাতিও আমাৰ ভাল হ'ব। স্পিৰিচুৱেলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল ডেভেলপ হ'ব, তেহেঁতৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বাঢ়িব। আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড মই কৈ দিছোঁ, ইনটিউশ্যন, প্ৰজ্ঞা। এই শব্দটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এই যোগ কৰিলে প্ৰজ্ঞা শক্তিও জাগৃত হয়, ডেভেলপ হয়, উন্নত হয়, ইম্প্ৰুভ হয়। গতিকে যোগ কৰিব দিব। আৰু যদি আপোনালোকে ৰেডি কৰি আছে, আপোনালোকে ৰেডি কৰি লওক। যেতিয়ালৈকে মই এই কথাখিনি কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মেট ছেট পাৰি ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহিব দিয়ক। নিজৰ ঘৰতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। মই যি আসনবিলাক কৈ আছোঁ তেহেঁতি আপোনালোকে, মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিমেই। লিটিল বিট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আই এম গিভিং, সৰুকৈ অলপ মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দি আছোঁ। গতিকে যোগ কৰিলে আমাৰ প্ৰজ্ঞা শক্তি জাগৃত হয় আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে উইজডম বাঢ়ে, তেহেঁতৰ জ্ঞান শক্তি বাঢ়ে, এনেকুৱা নলেজ বাঢ়িব সিহঁতৰ। আৰু এই নলেজ বাঢ়াৰ পাছত সিহঁতি জীৱনত কি ভাল আৰু কি বেয়া, क्या सही और क्या गलत है, इसके बीच में उनकी पहचान वो कर पाएंगे। সেই পাৰ্থক্যটো গম পাব যে কি বস্তু ভাল, আমি কোনটো বস্তু কৰিব লাগে আমি জীৱনত, আৰু কোনটো বস্তু কৰিব নালাগে। সেই জ্ঞানটো সিহঁতৰ বাঢ়িব, সৰু কালতে বাঢ়িব। মেচুৰিটি উইল ডেভেলপ, মেচুৰিটি আহিব সিহঁতৰ, আৰু সোনকালে ভাল বস্তুকেইটা সিহঁতি নিজৰ জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। আৰু গতিকে সিহঁতি নিজৰ জীৱনত বহুত এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিব। যিকোনো কাম সিহঁতি কৰিব, খেলা ধূলা হওক, কালচাৰেল এক্টিভিটিজ, গান নাচ নৃত্য, পঢ়া শুনা, একাডেমিক ছাইড, এভৰিৱেৰ দে উইল এক্সেল ইন দেয়াৰ লাইফ। সিহঁতি নিজৰ জীৱনত সফল হ'ব, ডাঙৰ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আনিব পাৰিব, মা দেউতাসকলৰ নাম ৰাখিব পাৰিব, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নাম ৰাখিব পাৰিব, আৰু সিহঁতি নিজৰ জীৱনত বহুত সফল হ'ব। গতিকে যোগ আৰু প্ৰণায়াম আমি সদায় কৰিব দিব লাগে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীসকলক। ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক, ছোৱালী হ'লে সিহঁতকো কৰিব দিব। কিন্তু কেইটামান প্ৰণায়াম আছে, কিছুমান প্ৰণায়াম আছে ছোৱালী সিহঁতি কৰিব নালাগে, কিছুমান প্ৰণায়াম আছে ল'ৰা সিহঁতি কৰিব নালাগে। সেইটো কাৰণে আমি ভালকৈ ভাল মেণ্টৰৰ, যোনে ভালকৈ ট্ৰেইন লৈছে, যোনে ভালকৈ योगा ट्रेनिंग কৰিছে, जो योगा के एक ट्रेन टीचर हैं, उनके साथ ही हमें हमेशा सीखना चाहिए। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से हमें योगा नहीं सीखना चाहिए। यूट्यूब में आजकल बहुत सारे चैनल हैं जो कि योगा सिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम योगा सीखेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। इसीलिए एक ट्रेंड टीचर से आपको योगा सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसका कि एक्सपीरियंस, जिसका इस फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है, उनसे आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि योगा करने से पहले उसका सावधानी हमें बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर हम योगा अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से, सही प्रकार से अगर योगा ना करें तो उसका हमें लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। बहुत सारे विकृति जो है डेवलप हो सकता है शरीर में। আমি যদি প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ ঠিক নাথাকে তেতিয়া আমি লাভ নাপাওঁ, তাৰ ফলত আমি কিবা এটা বেয়া হ'ব পাৰে আমাৰ শৰীৰত। গতিকে সদায় এটা ট্ৰেইন টিচাৰৰ ওচৰতহে আমি যোগা শিকিব লাগে, কাৰণ ইয়াত বহুত থেৰাপি আছে। ইয়াৰ যোগাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি অকল যোগা কৰিব লাগেহে বুলিহে জানো যে এনেকৈ শীৰ্ষাসন এনেকৈ কৰিব লাগে, চক্ৰাসন এনেকৈ কৰে, কিন্তু সেইটো কৰিলে যে আমাৰ শৰীৰত কি হ'ব, আমাৰ যদি ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কিবা এটা নি প্ৰব্লেম হৈ আছে, যদি নি প্ৰব্লেম থাকোঁতে আমি বজ্ৰাসন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ নি প্ৰব্লেম আৰু বেছি হ'ব। যদি আমাৰ পিঠৰ বিষ আছে, লোৱাৰ বেক পেইন আছে, যদি আমি আগফালে হালি যোৱা যেনিবা পাদাহস্তাসন আমি কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে সেইটো বেয়া হ'ব, এইটো আৰু বেয়া হ'ব আমাৰ কাৰণে। পিঠৰ যোনটো বিষ আছে এইটো আৰু বেছিকৈ আৰু বাঢ়ি যাব। গতিকে এই সাৱধানীবোৰ ভালকৈ চাই চিতিহে আমি যোগ কৰিব লাগে। গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ। সবতকৈ প্ৰথম আমি থিয় হ'ম, এনেকৈ কৰি আমি থিয় হ'ম, আৰু থিয় হোৱাৰ পাছত আমি এটা প্ৰথম যোনটো আসন কৰিম, আমাৰ প্ৰজ্ঞা শক্তি জাগৃত কৰিবৰ বাবে কেইটামান মই আসন আজি ক'ম। সেই আসনৰ প্ৰথম আসনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট আসন হুইচ উইল ডু
The name of that asana is Tarasana. Put your hand like this. Slowly I am doing. I think you are ready there. आप लोग वहाँ रेडी हैं. और अभी यदि आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. रिकॉर्डिंग देख के आप लोग कर सकते हो. ताड़ासन इस तरह से करना है. सही प्रकार से करें. सांसों को लेते हुए ऊपर जाएं. फिर नीचे सांसों को छोड़ते हुए. खाली पेट में करना चाहिए ये आसन. आज अगर खाली आप पेट नहीं कर पाए तो फिर भी आप करिए, तो धीरे धीरे कर सकते हैं. पहले इसे सीख लीजिए, फिर बाद में अपने घर पर आप आराम से कर सकते हो. सांसों को लेते हुए ऊपर जाएं. ये आपका दोनों हाथ, दोनों बाजू है वो कान से सटा होना चाहिए. कानत এনেকে কৰি লাগি থব লাগিব হাত দুখন. আৰু ইয়াত আমি কুম্ভক প্ৰক্ৰিয়া কৰিম. কুম্ভক মানে হল উশাহ আমি অকমান সময়ৰ কাৰণে আমি হোল্ড কৰি ৰাখিম, বান্ধি ৰাখিম, তাৰপিছত লাহেকে এৰিম আৰু এৰি তলত যাম. এই প্ৰক্ৰিয়াটো মিনিমাম আপোনালোকে 10 বাৰ কৰিব লাগে. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তোমালোকে 10 বাৰ কৰিবা মিনিমাম. মেক্সিমাম তোমালোকে 20 বাৰ 25 বাৰ কৰিব পাৰিবা. বিগিনাৰ্ছ কিটা অলপ কমকে কৰিবা. 10 বাৰ কৰিলে হ'ব. This is the first asana. This helps our body to activate muscle বিলাক আমাৰ জাগৃত হয়, এক্টিভেট হয়. আৰু সেই আসন কৰিলে আমাৰ ভৰিৰ মাসল, হাতৰ মাসল, নেক, শোল্ডাৰ পেন এইবোৰ ভাল হয়. আমি ক্লাছত বহুত সময় এনেকা কৰি লিখি থাকিবলগীয়া হয়, এনেকা কৰি বহি থাকিবলগীয়া হয়. আমাৰ শোল্ডাৰ পেন হয়, ইয়াত বিষ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ. আৰু লাহে লাহে এনেকে হৈ থাকিলে, বহুত সময় এনেকে হৈ থাকিলে এই ফ্ৰজেন শোল্ডাৰৰ প্ৰব্লেম হয়. সেইকাৰণে এই তাড়াসন কৰিলে কি হয়, আমাৰ শোল্ডাৰৰ যিমান প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমবোৰ ভাল হয়. তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 আসন হল পাদাহস্তাসন. পাদা মিন্স ভৰি, হস্ত মিন্স হাত. পাদাহস্তাসন মানে দুজন আমি লগ কৰিম. এনেকৈ কৰি এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয়. এনেকৈ পাদাহস্তাসন এনেকৈ কৰিবা প্ৰথমে. তাৰপিছত লাহেকে তলত যাবা, উশাহ এৰি তলত যাবা. सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है. Try to touch your knee. আঁঠু এনেকা মূৰেদি টাচ কৰিব চেষ্টা কৰিবা. যদি নহয় একো নহয়, নেক্সট টাইম টাচ হ'ব. কৰি থাকিলে, ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিলে টাচ হ'ব. উশাহ ল'বা লাইক দিছ. ওপৰলৈ চাবা এনেকে, हाथ दुखन ऊपरत, भरी ऊपरत এনেকে करी पैर को इस तरह से ऊपर उठा लेना है. एड़ियों को ऊपर उठाना है और धीरे से एड़ी को नीचे करते हुए, पैर को नीचे करते हुए नीचे की ओर এনেকে करी हाली যাব লাগে. स्लोली ब्रेथ स्लोली কৰিব লাগে. আৰু কমৰ বিষ যাৰ আছে সেই কৰিব নালাগে. যাৰ কমৰ বিষ আছে কৰিব নালাগে. Touch your knee in this way. You have to do this asana at least 5 times in the beginning. Beginningot আৰম্ভণিত 5 times কৰা. তাৰপিছত লাহে লাহে ইয়াৰ কাউন্টিং বঢ়াবা. 10 times 15 times লগে কৰিব পাৰে. It helps our body to become strong. Body strength বাঢ়ায় আৰু গোটেই সকলো বডি এক্টিভেট কৰে, ৰিজুমিনেট কৰে. আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে কৰিব এই আসন, সিহঁতৰ বডি ফিটনেছ থাকিব.
बॉडी फिटनेस হ'ব আৰু গোটেই दिन হেতক ভাগৰ নালাগে टायर्ड फील নহয় थकान महसूस नहीं होगा और पूरा एक्टिवेट रहेगा द नेम ऑफ दिस आसन इज पादाहस्तासन पादाहस्तासन কৰাৰ পাছত আমি নেক্সট আমি যোনটো আসন কৰিম সেই আসনৰ নাম হৈছে বজ্ৰা আসন এই পজিশনত আমি বহিম এনেকৈ কৰি বহিবা like this your leg should fold like this इस तरह से पैरों को रखना है ये दोनों पैर इस तरह से रखना है and slowly you sit on your leg इस तरह से बैठ जाना है तो इस आसन का नाम है वज्र आसन क्या नाम है इस आसन का नाम वज्र आसन এটা এনেকুৱা আসন যোনটো আসন আমি ভাত খোৱা পাছতো আমি কৰিব পাৰো আৰু এই আসন কৰিলে আমাৰ ডাইজেশন পাৱাৰ ডাইজেশন সিস্টেম উইল বিকাম গুড আমাৰ হজম শক্তি উন্নত হয় আৰু বিকাশ হয় আৰু ইয়াৰ ডাইজেশন সিস্টেম ইমান ষ্ট্ৰং হয় যে আমি যিকোনো বস্তু খাওঁ এই ফুড কিটা ভালদৰে হজম হয় অৱস্থিত হয় আৰু এবজৰ্পশন হয় ভালকে আমাৰ সকলো সেলস অর্গানসত এই আমাৰ এনার্জি ভালকে পায় আমাৰ প্যানক্রিয়াস ডেভেলপ হয় এক্টিভেট হয় আৰু সেইভাবে আমাৰ গোটে শৰীৰত এনার্জি ফ্লো কৰে গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম উষ্ট্ৰা আসন এনেকৈ কৰি আমি হেতু পজিশনত প্ৰথমে বহিম সেই পজিশনত বহি এটা এটা হাত লম প্ৰথমে হৌ হাত টাচ কৰিম হৌ ভৰিৰ যোনটো হিল আছে যে এংকেল বুলি কয় যে এংকেলক এনেকৈ টাচ কৰিলে হ'ল তাৰ পিছত লেফট হ্যান্ড টাচ your ankle slowly look upside chin up এই যে থুতুৰি যে ওপৰ ফালে এনেকৈ কৰি যিমান পাৰে ওপৰলৈ কৰিবা উশাহ বন্ধ হ'ব এটো সময়ত উশাহ ল'ব নালাগে লাহেকে উশাহ এৰি তল ফালে আমি যাম This is the process of doing Ustra Asana. This is known as camel pose in English. Englishত ইংৰাজীত ইয়াক camel pose বুলি কোৱা হয় আৰু এই আসনটো কৰিলে আমাৰ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ভাল হয় আমাৰ নেকৰ যি প্ৰবলেম থাকে মানুহৰ গলত কিবা এটা প্ৰবলেম থাকিলে এই গলৰ প্ৰবলেম কিটা সলভ হয় ভাল হয় আৰু সোলজাৰ কাৰণে ভাল হাতৰ কাৰণে ভাল টোটাল ওভাৰঅল ডাইজেস্টিভ সিস্টেমৰ কাৰণে ভাল যিকিটা সকলৰ ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিসৰ পেশেন্টৰ কাৰণে এই আসন ভাল হেতি কৰিব পাৰে যাৰ কমৰৰ প্ৰবলেম আছে কমৰ বিষ আছে जिनका लोअर बैक पेन है वे लोग अगर उष्ट्रासन करेंगे तो उनको आराम मिलेगा हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डू कितना करना है एटलीस्ट यू हैव टू डू 5 टाइम्स इन द बिगिनिंग टाइम एंड स्लोली यू कैन एबल टू इंक्रीज धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना है तो उसके बाद हम लोग करेंगे योग मुद्रा में दोनों हाथों को इस तरह से लेना है और इंटरलॉक कर देना है इंटरलॉक কৰিব দুখন হাত এনেকে হৌ হাত বাওঁ হাত তাৰপিছত ওপৰলৈ লৈ যাব এনেকে কৰি আৰু मूर तल फाले जाबो सिर को नीचे जमीन में इस तरह से लगा देना है और हाथों को जितना हो सके ऊपर की ओर लेके जाना है सांसों को रोक के थोड़ा देर रुकना है यहाँ पर और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आना है तो दिस इज नॉन एज योग मुद्रा इसे योग मुद्रा कहते हैं बच्चे अगर इस योग मुद्रा को करेंगे तो उनका हाथ मजबूत होगा उनका सोल्जर मजबूत होगा सोल्जर्स में जो भी विकार है वो दूर होगा
मेरे भारत स्काउट्स के छात्र छात्री भी शायद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत वेलकम। वे अच्छे से करें, भारत स्काउट्स के जो भी बच्चे हैं। योग जब भी हम करें तो शांत भाव से करना चाहिए, बिल्कुल स्माइलिंग फेस में, प्रफुल्लित होकर हमें योग आसन करना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और स्थान ऐसा हो जहां पर कि शुद्ध हवा आती रहे। घर के भीतर कर रहे हो तो एक दिया जला लें, घी का एक दिया जला लें। इससे ऑक्सीजन प्रवृत्त होगा, प्रवेश होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। और जितना हो सके योग को बाहर खुले मैदान में करना अच्छा होता है। इस तरह से आज जैसे कि हम कर रहे हैं स्कूल के प्रांगण में, जिमान पारो आमी योग बाहिरत खुला ঠাইত আমি কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে। পাৰ্ক, নদীৰ কাষত, স্কুলৰ গ্ৰাউণ্ডত, এনেকুৱা ঠাইত যদি আমি য়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি বেছিকৈ আমি লাভালাভ হ'ম যোগৰ পৰা। আৰু য়োগ সদায় শান্ত মনেৰে কৰিব লাগে। য়োগ সদায় শান্ত মনেৰে কৰিব লাগে আৰু ফকাছ হয়, কনচেনট্ৰেট হয়, মনোযোগ দি আমি য়োগ কৰিব লাগে। তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ পৰা আমি লাভালাভ হ'ম। অৰ্ধ তাড়াসন, অৰ্ধ তাড়াসন, এইটো অৰ্ধ তাড়াসন হয়। যিসকলে তাড়াসন কৰিব নোৱাৰে থিয় হৈ, সেইসকলে অৰ্ধ তাড়াসন কৰিব পাৰে। অৰ্ধ তাড়াসন বেনিফিটটো সেম। যি বেনিফিট আমি তাড়াসন কৰিলে পাম, সেই সেম বেনিফিট আমি অৰ্ধ তাড়াসন কৰি আমি পাম। এনেকৈ তলফালে আহিম, আকৌ ওপৰলৈ যাম। মনত ৰাখিবা, ওপৰলৈ যেতিয়া যাবা তেতিয়া উশাহটো ল'বা, দীঘল উশাহ ল'বা আৰু ৰখাই থবা। ইয়াত অন্তৰকুম্ভক करना चाहिए। ইয়াক অন্তৰকুম্ভক বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া আমি উশাহটো ভিতৰলৈ লৈ আমি ৰখাই থওঁ তেতিয়া ইয়াক অন্তৰকুম্ভক বুলি কোৱা হয়। অন্তৰকুম্ভক কৰি লাহে লাহে উশাহটো এৰি তলফালে যাব লাগে। আৰু সেইটো হ'ল অৰ্ধ তাড়াসন। অৰ্ধ তাড়াসনৰ পাছত সূৰ্য ওলাই আছে, এতিয়া দিনটো ওলাই আছে, ভাল লাগি আছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকৈ খোলা ঠাইত যেতিয়া কৰে তাৰ কি লাভ হয় मैं अपना कम। खुले मैदान में जब बच्चे करते हैं योग तो उन्हें ये सनलाइट मिलता है। सुबह का समय का जो 1 घंटे का जो सनलाइट होता है, दैट इज फुल ऑफ विटामिन डी। ये बहुत अच्छी एक ज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ। सुबह का जो 1 घंटे का जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य उठी है जेतिया 1 घंटा भीतर जोंटो आमी सनलाइट जोंटो पाऊँ, সেই सनलाइटत बहुत परिमाणत ভিটামিন ডি থাকে। আৰু এই ভিটামিন ডি আমাৰ বনছ কিটা ষ্ট্ৰং কৰে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যোন হাড় থাকে, হাড়ি, হাড়বিলাক ষ্ট্ৰং কৰে। গতিকে সিহঁতি খেলা ধূলা কৰিলে সিহঁতি কেতিয়াও পৰিলেও সিহঁতৰ হাড়কেইটা ভাঙি নাযায় সোনকালে। সিহঁতি মজবুত হয়, দৌৰাদৌৰি কৰিব পাৰে, খেলা ধূলা ভালকৈ কৰিব পাৰে। আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত বহুত সময়লৈকে সিহঁতি বয়সস্থ হোৱাৰ লগে সিহঁতৰ হাড়কেইটা মজবুত হৈ থাকিব। ভিটামিন ডি ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ভিটামিন ডি এনে দিনত এনে ৰ'দত থাকিলে আমি ভিটামিন ডি বেছিকৈ নাপাওঁ। ৰাতিপুৱা সময়ত যোনটো 1 ঘণ্টা থাকে, ৰাতিপুৱা সূৰ্য উঠি অহা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আমি সূৰ্যৰ যোনটো প্ৰকাশ আমি যদি পাওঁ তেতিয়া আমি ভিটামিন ডি বেছি পৰিমাণত আমি পাম। গতিকে ইয়াৰ পাছত আমি শশকাসন কৰিম। শশকাসন কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ কৰি হাত দুখন এনেকৈ ওপৰত ল'ম। এনেকৈ কৰিবা, হাত দুখন ওপৰত ল'বা। ইয়াৰ নাম কি হ'ল, কি ক'লো? শশকাসন, ৰেবিট পোজ। আগফালে যাম এনেকৈ কৰিম। slowly you do।
লাহে লাহে ওপৰ ফালে আহিবা মিনিমাম 5 times you can do Sasakasana and according to your capacity jiman capacity ase jiman koribo pare দুবাৰ কৰিব পাৰিলে দুবাৰ কৰিবা লাহে 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 increase your timing according to your capacity যদি তোমাৰ বয়স কম তেতিয়া লাহেকে দুবাৰ কৰিবা আৰু যদি বয়স বেছি আছে 12 বছৰ 13 বছৰ 15 বছৰ ল'ৰা-ছোৱালী 5 বাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাতকে যদি বয়স বেছি আছে 21 বছৰ 25 বছৰৰ যোন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল হেতি অলপ বেছিকে কৰিব 10 বাৰ 15 বাৰ কৰিব এনেদৰে Sasakasana it's very good relaxation asana it gives a lot of relaxation to our mind এবোৰ আসন কৰিলে আমাৰ পেশেন্স বাঢ়ে ধৈৰ্য শক্তি বাঢ়ে আজিকালি আমি চাওঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ ধৈৰ্য শক্তি অলপ কম এসেম্বলি হলত আমি থিয় হ'ব নোৱাৰো 5 মিনিট 10 মিনিট কিবা এটা মিটিং চলি থাকিলে আমি বহিব নোৱাৰো ধৈৰ্য শক্তি কমিলে এবোৰ সমস্যা হয় গতিকে শশকাসন কৰিলে আমাৰ ধৈৰ্য শক্তি বাঢ়ে মাইন্ড রিল্যাক্স হয় রিল্যাক্সেশন বাঢ়ে আৰু যিকোনো কাম কৰিব কাৰণে আমি শক্তি এটা পাওঁ এটা মনৰ এটা শক্তি এটা বাঢ়ে ইয়াৰ পাছত আমি ভুজং আসন কৰিম ভুজং আসন তোমালোকে সকলোৱে পাৰাই আগফালে এনে কৰিবা দুখন ভৰি এনেকে 1 2 पेटत तल करी खुबा पेट नीचे करके सोना है और सिर को इस तरह से ऊपर करना है कोबरा पोज भुजंग आसन दिस इज भुजंग आसन इसे भुजंग आसन कहा जाता है ये बहुत अच्छा है हमारे कमर के लिए बहुत अच्छा है इससे कमर को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है हमारे बच्चे जो खेल कूद करते हैं उनका कमर स्ट्रांग होना चाहिए कमर मजबूत होना चाहिए तभी वे भारी चीजें उठा पाएंगे खेल कूद में दौड़ पाएंगे अच्छी तरह से अगर उनका कमर ही मजबूत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है स्पेशली लेडीज गर्ल चिल्ड्रन दे हैव वेरी प्रॉब्लम सो मच प्रॉब्लम इन योर बैक ছোৱালী সকলক মই চাইছো আমাৰ স্কুলতো বহুত তেনেকুৱা আছে যে কমৰ বিষ বহুত হয় স্যাৰ কি কৰিম ইয়াৰ বাবে বহুত কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল মোক খুদে যে কমৰ বিষ ওলাই গৈছে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এই ভুজন আসন কৰিবা ভুজন আসন উষ্ট্ৰ আসন মৰ্কট আসন এবোৰ কৰিলে কমৰ বিষটো ঠিক হ'ব আৰু কমৰ মজবুত হ'ব কমৰ বিষ নাথাকিলেই কৰিব লাগে অকল যে কমৰ বিষ থাকিলেহে ভুজং আসন কৰিম হেতু নহয় কমৰ বিষ নাথাকিলেও কৰিবা এই কৰিলে কি হ'ব আমাৰ কমৰ আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব কেতিয়াও কমৰ বিষ নহব জীৱনত Very good. Now again Sasakasana. Sasakasana আকৌ back কৰিম Sasakasana बिल्कुल शांत भाव से करना है योग अगर हम शांत भाव से करेंगे तो ही हमें इसका लाभ मिलेगा अन्यथा इसका कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा अर्ध हाला आसन केनेके কৰিব লাগে अर्ध हाला आसन কোৱাচোন কোনে ক'ব পাৰিব अर्ध हाला आसन কেনেকে কৰে চোৱা মনোযোগ না থাকিলে এনেকে হয় अर्ध हाला आसन উশাহ লয় এনেকে সেইকাৰণে যি কাম কৰিব লাগে মনোযোগ দি কৰিব লাগে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে যদি খেলা-ধূলাও কৰি আছে মনোযোগ দি খেলিব লাগে নৃত্য কৰি আছে নৃত্য কৰিলেও মনোযোগ দি নৃত্য কৰিব লাগে গান গাই আছে যদিও মনোযোগ দি ফুল এটেনশন দি আমি যি সকল কাম যিকোনো কাম কৰো তাত আমাৰ ফুল এটেনশন থাকিব লাগে তেতিয়াহে সেই কামত আমাৰ
আমি সফলতা পাম। উশালৈ ওপৰত, কুম্ভক, অন্তৰ্কুম্ভক, তাৰপিছত পূৰক। পূৰক মানে তাৰমানে হেৰি উশাহ এৰাটো পূৰক বুলি কোৱা হয়, উশাহ লোৱাটো ৰেচি বুলি কোৱা হয়। ৰেচি, পূৰক, কুম্ভক এই তিনিটা থাকে। তাৰপিছত উৎকটা আসন আমি কৰিম। উৎকটা আসন এনেকৈ ভৰি এনেকৈ ল'বা। এইটো উৎকটা আসন। সকলোৱে ভালকৈ কৰি আছে। এনেকৈ চিম্পল বেলেঞ্চ ৰাখিবা। इस तरह से बैलेंस रखना है, दोनों पैरों पे इस तरह से अकड़ू स्टाइल में बैठना है। और इस तरह से कुछ समय इस तरह से बैठना है। इस आसन को करने से क्या लाभ होता है? इस आसन को करने से एक तो पैर मजबूत होगा। अगर हम बहुत समय तक इस तरह से बैठें तो हमारा कंस्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है, जो कब्ज का जो प्रॉब्लम होता है, आजकल बहुत सारे बच्चों को कब्ज की समस्या होना शुरू हो रहा है, क्योंकि वे लोग गलत खान पान का व्यवहार करते हैं। मैदा से बना हुआ भोजन ज़्यादा व्यवहार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पराठा और पूरी जो कि मैदा से बना होता है, वो उसका सेवन करने से हमारा कॉन्स्टिपेशन का समस्या होता है। पेट में जो है कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, सही तरीके से टॉयलेट क्लियर नहीं होता है। एक बार में दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है। पेट साफ न হয় সেইটো প্ৰব্লেমক কনষ্টিপেশন বুলি কোৱা হয়, কব্জ বুলি কোৱা হয়। সেই আসন কৰিলে কি হয়, আমাৰ কাপ মাচলত প্ৰেছাৰ পৰে, আৰু কাপ মাচলত প্ৰেছাৰ পৰিলে আমাৰ অটোমেটিক্যালি কব্জ, যোনটো আমাৰ ডাইজেশন প্ৰব্লেম, যোন আমাৰ যোনটো ইনডাইজেশন যোনটো প্ৰব্লেম থাকে, এই প্ৰব্লেম কিটা আমাৰ সলভ হয়। এনেকৈ থাকে, ধৈৰ্য শক্তিও বাঢ়ে এই আসন কৰিলে। थैंक यू। তাৰপিছত আমি উৎকটা আসন কৰাৰ পাছত আমি কৰিম পাদা হস্তাসন। আকৌ কৰিম। পাদা হস্তাসন কেনেকৈ আছিলে কোৱাচোন, কোনে ক'ব পাৰিব? পাদা হস্তাসন কেনেকৈ আছিলে? কৰাচোন। ভেৰি গুড, য়েছ। চোৱা, ইয়াৰ পিছত পাদা হস্তাসন কৰিবা। সকলো উঠি লোৱা, এনেকৈ উঠি যোৱাচোন। पादा हस्तासन करेंगे फिर से। पादा हस्तासन इस तरह से करना है, नीचे आना है सांसों को छोड़ते हुए, टच करना है, उसके बाद फिर से सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर जाना है। दिस इज नोन एज पादा हस्तासन। कितना अच्छा है ये, वेरी नाइस। सो दिस इज द पादा हस्तासन। अगेन दिस वन यू हैव टू डू एटलीस्ट 4 and 5 times। फिर से 4 and 5 times इसको करना है। ये जितने भी आसन मैं बता रहा हूं, ये आसनों को मैंने किन्हीं आसनों को मैंने कम समय तक किया है, 1-2 बार किया है। उनको आप थोड़ा ज़्यादा समय करें। यहाँ पर फेसबुक लाइव में इतना ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए मैं आसनों को शॉर्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। आप लोगों को जितना मैंने बताया उतना आपको करना है। जैसे कि 5 बार बताया 5 बार कीजिए, 10 बार बताया 10 बार कीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो निश्चय आप में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। लेकिन करना पड़ेगा। योग रेगुलर अगर आप करेंगे तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर आप रेगुलर नहीं करते हो, एक दिन करते हो फिर दूसरा दिन नहीं करते हो, तो इससे आपको कोई ज़्यादा इसका जो है लाभ नहीं पहुंचेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे ताड़ा आसन। ताड़ा आसन किस तरह से करना है आपको सभी को पता है। नाउ आई थिंक यू केम टू नो अबाउट दिस। ताड़ा आसन लाइक दिस, interlock your hand, do like this and go little bit up, hang in here for some time। कुछ देर इस मुद्रा में रहे, इस पोज में रहे। অকমান সময় ইয়াত থিয় হ'ব লাগে। এনেকৈ থিয় হোৱা সময়ত আমাৰ উশাহটো বন্ধ হৈ থাকিব লাগে। আকৌ তললৈ আহিম। দিছ ৱে। দিছ ইজ ভেৰি গুড ফৰ increasing the height of the student। আজিকালি বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা প্ৰব্লেম কি হৈছে যে হাইট নাবাঢ়ে, ওখ হ'ব বিচাৰে। স্পেচিয়েলি ল'ৰাকেইটাই আৰ্মিত যাব লাগে, ডিফেন্সত চাকৰি
কৰিব ইচ্ছা আছে কিন্তু হাইটে নাবাঢ়ে তাৰাসন আৰু যোগাসনৰ বিভিন্ন পোজ যদি আমি কৰি থাকো ৰাতিপুৱা সদায় বিগত দিনত মই চাইছো মই নিজে ষ্টাডি কৰিছো যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে जो बच्चे ताड़ासन का रेगुलर जो प्रैक्टिस करते हैं उनका हाइट बहुत हद तक बढ़ता है हाइट बढ़ने के कुछ कारण होते हैं हाइट ना बढ़ने के या बढ़ने के एक तो होता है हेरिडेटरी जीन में होता है माँ पिताजी अगर छोटे कद के हैं तो बच्चा भी छोटा कद का होता है लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अगर रेगुलर योगा करते हैं बच्चे और रेगुलर स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं जो बच्चे उनके अगर माता पिता अगर कम हाइट के हैं तो भी उनका हाइट एटलीस्ट उनका 1 से 1.5 फीट तक उनका हाइट एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है इतना शक्ति है योगा में लेकिन इसको रेगुलर वे में करना बहुत जरूरी है उसके बाद में 2 नंबर में आ जाता है न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग हाइट को इंक्रीज करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है त्रियक आसन करेंगे इसके बाद न्यूट्रिशन अगर हमारा गलत है मगर मतलब हम अगर ठीक प्रकार से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं हमारे खाने में अगर प्रोटीन कम है प्रत्येक बच्चे को उसके हाइट के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है मान लीजिए जेनेबा कोनोबा लड़ा छोलिर वेट 40 किलो আছে তেতিয়া হি 40 গ্রাম प्रोटीन खाब लगे डेली এনেকে হয় যদি मोर हाइट 55 किलोग्राम তেতিয়া मैं 55 ग्राम मुक प्रोटीन सदा खाब लगे डेली बेसिस में हमें अपने हाइट के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है कोनोबा लड़ा छोलिर यदि 30 किलो वेट আছে তেতিয়া 30 ग्राम खाब लगे प्रोटीन आमी प्रोटीन कोर पा पाऊँ प्रोटीन आमी पाऊँ শাক পাচলিৰ পৰা পাওঁ 1 নম্বৰ সেউজীয়া শাক পাচলি ফল মূলৰ পৰাও অকমান পাওঁ কিছুমান ফল মূলৰ পৰাও আমি পাওঁ তাৰ পিছত মাংস থাকে প্ৰোটিন ফিশ মাছত থাকে আৰু যিমান নাটস বিলাক আছে যে কাজু বাদাম আমি বুলি কওঁ কাজু বাদাম পিস্তা অখৰোট বাদাম মানে এই যে কাঠ বাদাম ডাঙৰ যোনটো থাকে যে হেতুত বেছিকে প্ৰোটিন থাকে আৰু সকলো যিমান গ্ৰেইনছ আছে बूट माने चना बोलते हैं हिंदी में चना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है दाल में होता है प्रोटीन हरी सब्जियों में प्रोटीन्स होता है फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है हरी सब्जियों में तो फाइबर का उपयोग करना चाहिए फाइबर खाने से हमारा जो है डाइजेशन जो प्रोसेस जो होता है वो ठीक रहता है तो इससे बच्चों का जो है पेट साफ होता है इससे उनका जो भी खाना वो खाते हैं उससे वो अच्छी तरह से अवशोषित होता है उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा त्रिकोण आसन करेंगे ये भी बहुत अच्छा आसन है बच्चों के लिए त्रिकोण आसन इस तरह से करना है इसका 2 मेथड है आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं हाथ को ऊपर करके इस तरह से और इस तरह भी कर सकते हैं पैरों को इस तरह से टच करके नजर अपने दाएं हाथ की और जो हाथ ऊपर है उस ओर देखना है ऊपर चाब लगे এনেকেও करे त्रिकोण आसन विभिन्न धरणे কৰিব পাৰো আমি दिस इज वेरी गुड ये साइड के जो हमारे चर्बी जो जमा हो जाते हैं यहाँ पर बच्चों को भी आजकल देखा है कि ओबेसिटी का वो भी शिकार हो रहे हैं वो भी मोटापा का शिकार हो रहे हैं आजिकल बहुत छात्र छात्री तेहतर वेट बढ़ी आसे एक्स्ट्रा वेट जो लड़ा छोलिर वेट हब लगे 20 किलो तेहतर वेट हो आसे आज 35-40 लगे एक्स्ट्रा फैट्स है तो एक्स्ट्रा फैट्स आमार विशेषके आमार याद जमा है गति के पादा अस्तासन त्रिकोण आसन एबुर करि थाकिले जगिंग करिले कि है आमार एक्स्ट्रा फैटबुर यार পৰা कमी जाए किंतु रेगुलर करिब লাগিব बहुत समय लगे करिब লাগিব অলপ অলপ करिले নহব एटु एटलिस्ट 20 टाइम्स करिब লাগে मिनिमम কৈছো আৰু স্পিডত करिब पारे ओके सो नाउ वी आर फिनिशिंग नाउ we are going to finish अंतिम पर्यायत आही पाइसु एति आमी ओम चेंट करिम लास्ट में हम लोग अभी ओम चेंट करेंगे दोनों हाथ इस तरह से नमस्कार पोजीशन में उसके बाद सांसों को लेंगे उखालुआ
धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरे बच्चे यहाँ सुबह सुबह बहुत मेहनत करके बहुत दूर से आते हैं, तो उनके लिए कुछ आप लोग कृपया करके कुछ लाइक बटन दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट्स अगर आप लोग भेजते हैं तो हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग का इस तरह से साथ बना रहेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स मैं फ्यूचर में अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लेके आऊँगा। আপোনালোকৰ বাবে মই ভাল ভাল কণ্টেণ্টছ বনাম যদি আপোনালোকে মোক সহযোগ কৰে, সহায় সহযোগ কেনেকৈ কৰিব? জাষ্ট আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এই তিনিটা বস্তু কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ যোনটো ফেচবুক প্ৰফাইল আছে, পেজ আছে, সেই পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব। দিছ মাচ অনলি, দিছ ইজ দ্য ৰিকুৱেষ্ট আই ৱান্ট টু ডু ফ্ৰম দিছ প্লেটফৰ্ম। So thank you very much to be here with us today. Today is 16th October 2022. So this is the yoga session we have done. Our yoga session was about yoga for the kids. बच्चों के लिए आज योगा का आज हमने एक सेशन रखा। कैसा लगा आप लोगों को? जरूर अपना प्रतिक्रिया बताएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।